Today, I'm going to discuss about partitioning. What is partitioning? Ang partitioning ay muna siyang pag-distribute sa mga sa total sugar given sa photosynthesis padung sa nakalilaing zinc tissues. Allocation. How much of the total sugar produced is allocated to each zinc tissue? Factors determining sugar allocation. Several factors influence how much sugar is sent to each zinc tissue. Zinc strength. Tissues with high metabolic activity or rapid growth, for example, is developing fruits, seeds, or roots, have a higher zinc strength and thus receive a larger proportion of the total sugar produced. So, mas paspas mo tubo, mas aktibo ang tissue, mas daghan ang makuha niya ng sugar. Distance from source. Zinc tissues closer to the source or leaves generally receive more sugar due to the shorter transport distance. Kasabot, mas doon sa dahon or sa source, mas dali makadawat og sugar kay tungod kay mas mupo man ang iyang transport distance. Developmental stage. During different growth stage, the plant's priority for sugar allocation changes. For example, during flowering and fruiting, reproductive tissues receive a larger share of sugar. Kasabot, example ana kay sa manila sa panahon sa pagpamulak o fruiting, halos tanang sugar gikan sa dahon adto sa bunga. Aron mutang sa bunga. Environmental condition. Stressful conditions like drought or nutrient deficiency and alter sugar allocation patterns, prioritizing certain issues over others. Sabot, kung ang panahon mas stress tungod sa sobrang kainit, o kakulangan sa nutrients, o sa yung pag-distribute ng sugar, mas i-prioritize sa tanong mga pasudlan ang mga parte nga makapasurvive kaysa sa bunga. Next is competition. Different zincs compete for available assimilates with factors like proximity, developmental stage, and size, influencing their zinc strength. Proximity. Children closest to the cake table will likely get served first. Similarly, in plants, zinc tissues closer to the source or leaves have a better chance of receiving more assimilates. For example, kay ang mga bata daw matuol sa lamisa sila ang unang hatagan og cake. Kay sila man ang doon sa table, sila din ang unang hatagan pareha sa tanong. Kung ang zinc tissues doon sa source, daghan siya madawat ng o siya ang una og kanang receive o assimilate. Developmental stage. A very young child might be served a smaller size than older child. In plants, rapidly growing tissues like developing fruits or young leaves have a higher demand for assimilates and thus a stronger zinc strength. Kasabot, develop pareho sa mga bata nga gamay pa ilang kaon. Gamay pa sila, so gamay pa ilang kaon pag dako na sila, dako na po na ilang kaon. Ang tanong po, inanak ko ng tanong, kung ang mapatis pa mga pag-uhaw, usog ng tubo. Mas dako kung inahanglan sa assimilates, sugar o nutrients na hindi mo sa photosynthesis. Oo nga, mas kusog ang ilang zinc strength, mas kusog sila mo gamit o sugar kaysa uban na parte sa tanong. Size. A larger child might take a bigger slice than a smaller one. Similarly, larger zinc tissues like a large fruit can outcompete sa smaller ones for available assimilates. Example diha kay pareha sa bata nga mas dako pud ang kaon sa gamay nga bata. So tanong po kung mas dako ang zinc tissues, kung kahit nagbubunga ang tanong, mas kusog siya manginahanglan og sugar o nutrients. Oo nga, ang mas dako nga bunga, mao dito siya makalabaw o kuha sa resources kaysa mas gamay nga bunga. Zinc strength. The key to success. Zinc strength represents the combined effect of these factors. A zinc with high zinc strength due to its rapid growth, proximity to the source, or large size will be more successful in acquiring assimilates. This competition ensures that the plant resources are allocated efficiently, prioritizing the tissues with the greatest need. This competition is not necessarily aggressive. It's more of a passive competition for resources. Regulation. Partitioning is regulated by various factors including hormonal signals, nutrient availability, and environmental conditions.
First is hormonal signals. An image showing a plant with developing fruits, highlighting the role of hormones in directing sugar flow to the fruits. Ang mga hormones sa tanong, mao'y nagakontrol pa doon sa kung asa pa doon ang sugar. Kung sa panahon sa pagpamunga, gigayad sa hormones ang sugar paingon sa bunga. Paingon sa bunga para mutubo o ready na for harvest. Nutrient availability. An image showing a plant with a nutrient deficiency, illustrating how nutrient limitations can affect sugar production and partitioning. Ang nutrients daw sama sa nitrogen, phosphorus o potassium, importante para mag-produce og sugar ang talong. Kung kulang og nutrients ang talong, maubos ang capacity sa talong. Sa paghimo og sugar, maapektuhan ang laing-laing parte sa tanong. Environmental conditions. An image showing a plant under drought stress, emphasizing how environmental conditions can alter sugar allocation patterns. Kung ang panahon dili maayo, init or maulan, makaapekto na siya kung unsa sa tanong pag-distribute sa mga sugar. Makaapekto na sa tanong kung saan pag-distribute niya sa mga sugar. Pagkasakit ang tanong tungkol sa kakulang sa tubig, kay sige rag init or drought o sobrang sa kainit, usahay iyang ipadala ang mas daghang sugar sa gamot aron makasurvive kaysa sa bunga. For example, kung sobra sa kainit, ang dahon sa talong dali malaya o gamay ra ang sugar nga mahatag sa bunga. Similarly, plants need to allocate their resources. Sugar produced through photosynthesis efficiently to different parts, seed tissues for optimal growth and yield. This process is called resource partitioning. Proper partitioning means right time. Right time na siya saktong oras. Resources are sent to specific areas when they most needed. For example, during fruiting, more resources are allocated to developing fruits. Ang sugar nga ihatag lang kung kano sa kinahanglan. Next is right place or saktong lugar. Resources are directed to the most important parts of the plant at any given time. A plant under stress might send more resources to its roots for water uptake. So, ang sugar ay padala lang kung padalang sa mga pinaka-importante na parte sa tanong. Optimal growth. Efficient resource allocation maximize growth and yield. A plant that partitions resources poorly will produce less fruit, fewer seeds, or have less overall biomass. Kung ang tanong daw, padala ang mga resources sa sugar, nutrients, o water sa mga right parts sa saktong panahon, maayo daw ang panahon tubo ug mas himsog ang tanong ug mangunga og daghang putas. Consequences of poor partitioning. Ano siya ang mga consequences of poor partitioning? If a plant doesn't partition resources effectively, several negative consequences can occur. First is reduced yield of less fruit, fewer seeds, or lower overall biomass. Gamay ang bunga, gamay ang bunga, gamay po ang harvest. Stump growth. Second is stump growth. The plant may offer not reach its full potential size. Sabot, stump growth kanang dili mo tubog tarong. No, dili kaabot sa full size potential ang tanong. Next is increased susceptibility to stress. The plant may be less able to cope with environmental challenges like drought or disease. Kung ang tanong, example kung ang tanong sa saging, wala enough na nutrients na i-allocate sa gamot, dili siya makasulog ng tubig. Kung sobrang kainit, ang tanong, dali ra malaya. Muna yung mga consequences ng first is reduce yield, stump growth, o increase susceptibility to stress. Ang maayo nga, ang dili nga maayo nga pag-distribute sa mga resources sa tanong na, muna siya mga result sa kapahinan sa pagtubo. Ubos ang ani o reduce yield, o dali masakit ang tanong. Kung importante yun nga, ang tanong, kabalo mo hatag sa iyang nutrients, nutrients of energy sa sakto
nga parte, sakto nga parte o sakto nga panahon. Next is early growth, prioritizing root development. In the initial stage of growth, a plant's primary purpose is establishing a strong root system. This is vital for absorbing water and nutrients from the soil, which are essential for further growth. Therefore, a significant portion of the produced sugars are directed to the roots for development and storage. These stored sugars provide energy for cell division and elongation, leading to an extensive growth network. So, early growth or pagsugod og tubo sa tanom. O during early stage of growth, ang tanom na works hard para mapaliguan ang gamot. Importante kaayo mapaliguan ang gamot sa tanom para sayo na maka-absorb og water of nutrients gikan sa yuta. Daghang sugar ang gi-allocate sa gamot. Ang sugar nga na-stored maghatag og energy para sa cell division o cell elongation sa gamot. Vegetative growth, building the photosynthetic apparatus. Vegetative growth o pagtubo sa dahon o mga sanga. Sa leaves and branches, mga stems. Ang vegetative growth ay siya parte sa pagtubo sa tanom. Kung magsugod na siya og tubo og dahon, sanga og stems. These are parts to make food using sunlight. Kung mas daghan ug mas dako ang dahon, kung mas daghan ug mas dako ang dahon, mas daghan pud og food ang tanom. Ang food matag og energy sa tanom aron mutubo og tarong ug mahimo strong, mahimo lig-on. Next is reproductive growth, investing in seeds and fruits. When the plant reaches maturity, its transition to reproductive growth. This stage is characterized by the production of flowers, fruits, and seeds. A substantial portion of the plant's sugar resources are now diverted to the reproductive structures. This ensures the production of viable seeds for the next generation, which is crucial for the plant's survival and propagation. Kaya siya na, kaya na nasa picture ba ang kamatis, ang hulog na reproductive growth o pagbunga o pagpamunga. Kung umabot na sa gustong edad ang tanong mamulak na siya o mamulak o mamunga. That's all my report.